Nagbae di ay ni siya karon sa iyang sundang. Kay gusto niyang hawanan ang parte nga kalibunan para iya kini mahigtan. Sa anay aron dili mainitan. Nindot manggod kung naa sa ilawom sa kakahuyan. Kay dili init ug hayahay ang ilang higdaanan. Maunay angay nato nga hinumduman para dili ma-stress ug magkasakit ang anay nga atong giampingan. Maunang iya daani giandam. Ready na daan para human og lutas naa na siya'y kabalhinan. Aw, ikay bahala gudong kung maunay imong na desisyonan. Basta ayaw lang kaayog, kalabi o kahago. Ug pagbantay taon sa mga dapaw o tilas, apil na pod ang mga pala o hormigas. Karong adlaw kay giandam na niya ang iyang mga anay. Gikan sa gawas kay need na isulod saad ang mga nakay. Usa ka semana before sila manganak, dapat kompleto, hanay ug hamugaway na ang tanan. Dili manggud nato usahay matag-anan. Ana ay sayo manganak, uwahi pod ang uban. Mauna ang dili pa manganak kay dapat nga pulihan. Ipagawas usa ug sa gawas lang sa ibutang. Siguruon usa ang mga nakay para na ay kabutangan. Aron pod kung naay guba ang ad kay iya pang maatiman. Reperon usa ang guba og dayon limpyuhan. Aron ang anay ug ang iyang baktin matarong pag-atiman. Karong adlaw kay mag-repair daw ni siya. Sa iyang ad nga nagkagidlay og perti ng gubaa. Dili manggod nilig-on nga pagkapanday. Tungod sa kagamay sa budget sa iya pagpapanday. Maunang dali na buslot ang salog nga semento. Kay walay kabilya o gisansanan rag bato. Apan maomang gyud na basta wala pay ginansya kaayo. Unahon sa ang feeds kaysa ipaayo. Ayom-ayomon lang usa, asa raman na og maasinso. Kung unsay kaya sa bulsa kaysa mananto. Aw nang magpasalamat gid taon ta sa Ginoo. Kay dirita na kapon o gugma damlag mo asinso. Magligo di ay ni siya karon sa iya anay. Gikan ni sa gawas iya gibalhin sa ad kay mga nakay. Tungod kay sa gawas raman ang ila na himutangan. Mauna nga ang magkalapok kay dili malikayan. Unsaon man nga maguba man po dayon ng ad kung diri sila permi ibutang. Kay sige kit-kit ang permi nilang gikabisihan. Bisan unsa pa kagahi sa kahoy kay ilag yud madutlan. Aw na kung di pa kaya
Ang uthaw ayaw lang yun tugaya o butang. Aron dili ka madakhan sa pagpa-repair sa ad nga imong gibutangan. Tungod kay hugaw man ang lawas sa anay mao nga limpyuhan. Kaliguon ang anay o agpalibot kay limpyuhan. Kini aron ang impeksyon malikayan sa anay ug sa baktin nga imong giampingan. Agoy, gigutom naman di ay ning mga anay. Hapit na muambak o muapas sa ila man laugay. Magtimaan man sad sila di ay. Sa oras na tinlawg na sa mga anay. Mauna basta magsaba ang usa kay magjuwit na dayon ni sila. Na ay magsaka-saka, ang uban kay maglugnot-lugnot pa. Aron ingnon nga gutom na kaayo sila. Para hatagan dayon sa lawg nila. Maunang dili gyud pwede maghinay-hinay. Kay basin makaambak sa ad nila nga gamay. Sao na lang ug mapiang o makuhaan kay dili ra gyud sila mapugnan. Walay kurat bisan dako og bugat na ang ila tiyan. Basta mahatag lang ang ila gikinahanglan. Bisan pa madiskuido, apil na ang puhunan. Karong adlaw kay iya ning hipuson ang karaang scene nga gipundok dinhing dapita. Karaan ginamit og tulo na maong gitangtang og gipulihan na. Apan kay pwede pa maning gamiton diri sa amua. Maunang gikarga og gidan-ok lang usa diri a. Apan kay panahon na nga kami mag-apong na. Sa anay nga mga nakay maong gihawanan na. Samtang nga nagtukaw og naghulat sa pagpanganak nila. Na ay lugar diin ka makastandby while nag-apong sa ilaha. Dili manggod nato mabaw-an kung buntag o gabiing magbati sila. Mao na kung pwede pa tan-aw lang usa sila. Aw kung dili apungan na gid sila. Kaning katre kay sakto kaayo ni diri dapita. Kay dako og bakod nga lingkuran namong duha. Pwede sad higdaan og tungtungan sa gamit nga amok dala. Sama sa lana og trapo nga ipahit sa baktin inigawas nila.